Halo ras momo, turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Bagi pe selamat mengikuti kebaktin secara live streaming di tengah jabunta masing-masing. Salam sehat ras mejuah-juah. Ibas benar kebaktin ta, mari dagi sedangkahkan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan. Bagi rencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sira enda. Momo minggu tanggal 6 September 2020. Kebaktian minggu silewat karena jumlah si pulung, ras persembahan terpepulung, bagi perpulungan jabu-jabu ras PA-PA kategorial, banci sinohan ibas WA minggu enda. Karena persembahan persepuluhan banci sinohan ibas momo, bagi peban manbanta perpulungan silanganahkan perpuluhan ibas bulan enda banci sisahkan ku bendahara runggun entah pe lewat rekening runggun tiban informasi sidang runggun ilakokan ibas wari Senin tanggal 7 September 2020 jam 20:20 sadawib enda ilakokan secara Zoom. Manbantah dinas bagi pe pandita hari ras-ras kita karena teknik nakari enda cakapkan ibas sidang runggun GBKP ibas tanggal 7 September 2020. Bagi P karena si terakhir cakapkan runggun tiba nahkan selamat ulang tahun ketubuhan bagi P ulang tahun perjabun man bandu serina turang kami si berulang tahun minggu September 2020. Tuhan si masu-masu geluhndu bagi pe jabundu. Si barenda mo kata pengaruh kubas kita turang rasenina ibat enda erlajar kita asuras singgoi suan kena jadi orang geluh ibas budaya. Ulin teri Tuhan rakut si telu tutur kade-kaden tambah sada ate di bata gelah persadaan enda jadi dalanta ngelakan kekelengan Tuhan ta manta manusia bagi pe man kerina tinepa arah kebatin ta enda ate di batam persingiti kita ulihi karena orang geluh gelah kita cidahkan budaya geluh si mahuli subuh ibas secara rukur pengerana ras perbahanan si Bali ras biak di bata. Perpulungan undang kami gelah ras kita tedis. Rendai kita ibas kitab dendenta nomor 235 sindekan kari ayat sada ras telu. Di mata kabja Kaisar sedang berning, sangana aku modang berbinari, cerada aku basar pagi-pagi, kelar nunggu pabalin rasku puji, wari enda wari dini mata ale. Sialokan janami ala ukurta dage bana deskan kegluhan tale pas
bangku gegara kodumi. Wari enda wari nini bata ale, sialokan jalam riala ukurta. Bagaimana andaskan kegluhan tale, pas nampak muji gelana si badia. Ibas gelar di bata bapa, sinepa kini raturun geluh. Ibas gelar Yesus Kristus, si jadi usihen geluh manusia, ras ibas gelar kesah si badia, si mereka kepentaran guna bangun kegeluhan si mahuli. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, anakna Yesus Kristus, ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena sura-sura ras perbahanan di bata. Dage sirayakanlah pestanta labo alu roti silit ije ragi sindekah, ragi dosa dengan kejahatan, tapi alu roti sila itamaragi, alu biak si bersih dengan benar. Erpalaskan 1 Korintus 5 ayat 8. Erpalaskan kata di bata yenda, si puji ia luras kita ngendeken, ibas kitab nendenta nomor 10 telu sindekan ayat sadaras si peduakan.
bata si jadi usihen orat geluhta. Di batanta nggonepa kineraturun geluh ibas kerina tinepa. La i pelepas di bata kita dalani kegeluhan enda sisada-sisada. Isikap kena teman geluh rikut ras kade-kade man banta. Gelah lid inganta nehken keleng ate. Nuri-nuri ras megi-megi. Gelah lid ingan manusia nampati ras pe isampati. I persada di bata me kita ibas rakut si telu tutur si waluh perkade-kaden 10-2 tambah sada. Gelah arah persadan enda reh kuhna ke ngasupenta ngelaken kekelengan Tuhanta man teman manusia bagepe man kerina tinepa. Selaku kalimbubu kita idilo mereken dirinta engkelengi ras mereken tuah pasu-pasu man anak beru. Selaku sukut kita idilo natang-natang kegeluhan seninanta gelah ola ia juru ibas keterbatasenna bagepe metami man anak beru. Selaku anak beru kita idilo mereken dirinta jadi si natang-natang dengan empohaga kalimbubu gelah tambah dolat kalimbubu ibas geluhna. Endame biak dibata singgo isuan kena ibas budayanta. Andiko ulina perbahanan Tuhan ibas ngaturkan kegeluhan manusia. Maka pujilah Tuhan. Pujilah ia erkiteken enggo ituduh kena orat geluh si mahuli. Tetapkanlah ibas ukurta, maka kidekah kita ngeluh la kita lupa perbahanan dibata man banta. Turikanlah dengan ajarkanlah man anak-anakta ras man kempu-kemputa gelah turah ibas ia biak ngeluh si mahuli. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, nandangi teman geluh, kade-kade ras kinersadan singgo isikapkan du man kami. Perukuran ras perbahanan dume, si perbahan geluh kami mahuli. Kamu jadi usihan kegeluhan kami. Si puji Tuhanta aluras kita rende ibas kitab dendenta nomor 424 sindekan ayat sadara si peduakan. Puji kami kang dibatasi balik alu benden si Maria suari ras pergi kawali kami min segala celus pas percuma sangat kata malam banduen datang tua ras kesenangan pen sangat kakak si malam banduen datang tua ras kesenangan pen. Sajalah tetap siman puji endeskanlah utapan barani tetap ia si perjatakan kita min kelenangan bantalah dari sangat kakak dalam panduan tak tentu
kesenangan pe sangat kakak sinalang mandue ketentuan ras kesenangan pe. Kinilah ngasupen manusia ngeluh ibas berukuran di bata. O turang ras senina, nggo isikapkan di bata iketen geluh si mehuli man banta, ija kerina kita meharga ras mahaga. Dikune sekali tegun geluh ta jadi kalimbubu, nggo ngendia kita mereken dirinta, ngkelengi ras jujurkan tuah pasu-pasu man anak berunta, paksa tenang si benaga. O turang ras senina, dikune sekali tegun geluh ta jadi sukut, ngongen dia kita mereken dirinta jadi teman arih dengan natang-natang kegeluhan seninanta, gelah ula ia juru ia ibas keterbatasan na, ngongen dia kita metami man anak beru, paksa tenang si benagen. O turang ras senina, dikune sekali tegun geluh ta jadi anak beru, ngongen dia kita mereken dirinta natang-natang dengan empehaga kalimbubu, gelah tambah dolat kalimbubu ibas kegeluhena, mari siakuken salah lepak taman di bata, aluras kita ngendekan ibas kitab dendenta nomor 200 waluh pelaluh, sindekan ayat sadaras si peduakan. Mina glubu ana matataku Tuhan penanamanku tetap maukurku Kusimak raten doni lama tumbuh aku Ketepasan demi lama hatiku kesusahan kusukula bentang kamana penalaman lakalaku biar berikan makrendu si jayang keluku senangkan kabras Tuhan bersurah keningku. Pengalami dosa, perpulungan pari raduras kita kerina tedis. Tuhan perkuah dengan perkelengkap, la pedas ia merawa. Ia dem alu keleng ate si tetap. Labu kita ibuang kena ibas keterbatasan ras dosanta. Maka selaku persuruhan di bata, aku nuhken kata naman banta kerina singakuken dosa ras kesalahanna, dengan jera ibas dosa ras kesalahanta nari nina. Bali ras ganjangna langit ibabo doni nari,
Bagekal mebelinna keleng Athena man kalak si kemalangan man bana. Bagi dauhna kepultaken arah kesundutan. Bage me ipedauhna dosa-dosanta ibas kita nari. Bagi keleng ate bapa man anak-anakna. Bagekal me pengkelengi di bata kalak si kemalangan man bana. Palasken Mazmur 103 ayat 8 10 telu. Si puji Tuhan erkiteken dosa anta enggo ia lemina. Alura duras kita ngendeken ibas kitab ndendenta nomor 20 sada sindekan ayat sadaras si peduakan. Tuhan siar kuatir, pan kami si berdosaer, dipuji kami magalaku, permandia subaline. Paksana kita ngoge kata di bata, ibas bagin si pemena, dibuat ibas padan si dekah nari, ibas kitab Job 42, menaken ayat pitu 10 sada. Job 42 menaken ayat pitu 10 sada, yogekan kami secara tunggal. Kenca nggodung Tuhan ngerana man Job nina man Elipas, nembeh ateku kamras temandu si 2e, arkiteken lapayo kai si ikata kendu karena aku, suruh-suruhanku Job la bagi kami. Emaka genduari buatlah pitu jenggi lembu, ras pitu bajar biri-biri, jenari dahilah Job. Persembahkan kerina asuh-asuhan jadi persembahan tutungan guna dirindu. Job kari notoken kam, kubegikan pertotonna, maka lakam kujuruken amina patut giakam iukum sueras kesalahandu. Kai si ikatakendu karena aku la tuhu, tapi Job tuhu si ikatakenna. Minter ilakoken Elipas, Bildad Rasopar, kai si ikataken Tuhan,
janah ibegikan Tuhan pertoton Job. Jenari kenca Job ertoto guna temanna si telue, senangka mulihi geluhna ibahan Tuhan, janah ibrekena man Job kebayakan 2 kali lipat buen asa si barenda. Kerina seninana Job ras turangna, bagepe teman-temanna si barenda, reh ndahi ia, janah ras ia man ibas rumah Job. Ia pulina Job, janah ikatakena maka ia pe kerina ikut rate ceda, ibas kiniseran singgo irehken Tuhan man bana. Sekalak-sekalak ia mereken duit, rasada cincin emas man Job, si barendam pengogenta. Ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Perpulungan sini kelengi Tuhan, ope siorati kata dibata, mari ras kita lebih hertoto kita. O dibata kami si mada kuasa i sorga ras idoni, semepaksana orati kami katandu. Pengasupndu kami krina megiken ras ngantu sisa Tuhan, jenari pakaikan pe kemahandu, urasi dingin pebadiakan du ia, segelah ngasup dingin metunggung jadi alat endu, nehken katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami hertoto. Amin. Bagin kata dibata siman ora tenta ibas minggu budaya si pedua kenenda, enda ibuat ibas padan simbaru, Injil Yohanes bindu 2 ayat sada ayat 10:2. Kerja erdemu bayu ikutakana. 2 wari kencasie lit kerja erdemu bayu ikutakana i daerah Galilea. Nande Yesus ikut ibas kerjae. Yesus peras ajar-ajarna iundang ku kerjae. Asum enggo keri lau anggur nina nande Yesus man Yesus. Enggo keri lau anggur kalak sier kerjaenda. Ngaloi Yesus, o nande labo man aturun kendu kai siman bahananku, pak sangku lengaseh. Tapi nina nande Yesus man serayane ikutken kai si kata kena. Ijelit isikapken 6 tambe guna keperluan erburi hirikutken adat Yahudi. Isi tep-tep tambe lit kira-kira 100 liter. Nina Yesus man serayane isi tambe alu lau sehdem. Makai demi kalak ndai tambe jenari nina Yesus man kalae genduari jaruk lau sitik, jenari baba man sukut ibas kerjaenda. Makai baba kalak ndai lawe man sukut kerjae, jenari inanamina lau singgo salih jadi anggure. Lai tehna ijanari rehna, tapi serayan sincaruksa meteksa. Makai dilo sukut si empo, jenari nina man bana.
biasana anggur si mehulina ngelebe ilaken kalak, janah kenca puas temue minem, ilaken anggur si biasa. Tapi kam seh asa genduari lid ibas kam anggur si mehulina. Enda me tanda sengget si pemenai ban Yesus ikutakana i daerah Galilea. Icidah kena kuasana simbelin maka ajar natek manbana. Kenca bage lawas Yesus rasnandena sembuyak-sembuyakna bage pe ajar-ajarna ku Kapernaum. Janah ijeme ia kerina ringan piga wari dekahna. Si barendam mejuah-juah manbanta kerina. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus tetap si masu kita kerina. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Manusia makhluk sosial. Artina manusia ngeluh masyarakat. Maka tantangna manusia ngeluh nggo berinteraksi raskalak si deban. Hawai jadi kenibata. Gelah Adam lah kesepian. Maka manusia si sosial bahan kelompok. Ngeluh ibas kelompok-kelompok. Lid kelompok kitik, lid ka kelompok si galang. Bangsa Indonesia saja mbue kelompok suku si lid ije. Si lain bahasana. Lain ka kesamalan-kesamalanna si katakan budaya tape adat si jadi aturan geluh man kelompok-kelompok entah suku. Amin gia kesemalannya kadang labo lid ituliskan tapi ipahami jadi aturan geluh secara bermasyarakat. Bagempe kalak karo adi si gargari terdauhan kesemalan ibas kalak karom bue kar bagena si pasti mulai tubuh seh mate lid adatna tentu bagai kangepe bangsa si deban katakanlah kalak Yahudi bagai kange mulai tubuh seh mate lid kangenda adatna. Maka Yesus si tubuh di tengah-tengah kalak Israel, kalak Yahudi ngikuti proses kesemalene. Ibas pustaka si badiai saksikan umur 8 wari ia isunatkan ibaba ke rumah pertoton. Maka umur 40 wari ibaba ka ke rumah pertoton sebab suai hukum Taurat kenca 40 wari sekala pernanden melahirkan anak dilaki wajib pernandene mempersembahkan korban guna pembersihan diri rasi debanna. Bagempe bagin kata dibata siman ora tenta sendah. Ija Yesus hadir ibas sada kerja erdemu payu ikutakana. Adi siuri kai si ilakoken Maria ijenda banci isimpulkan maka keluarga Jusuf ras Maria enda deher denga perkade-kadena rasimada kerja. Adi bas kalak karo kemungkinan besar keluarga Jusuf anak beru ibas kerjae. Suara seminggu enda minggu budaya si peduakan. Janah temata Yesus ngelayasi adat. Maka bagin kata dibata. Yohanes bindu 2 ayat sada 10:2 enda.
Bancika si pahami labo saja terjeng kesaksin, maka Yesus kuasa nalihkan lau jadi anggur. Si katakan mujizat si pemenang. Tapi bagi kata di batenda pengingatkan kita, maka kerehen Yesus kudonienda selaku Mesias labo persilahang adat. Kerehen Yesus labo menaikkan adat. Sebab adi ekin dai salah sada misina kudonienda tentu labo ya hadir ibas kerja erdemu bayuenda. Oke, panci saja ninta arkiteket ia malang man orang tuana Yusuf Ras Maria. Tapi adi terdohen si gargari ternyata lah bagi Yesus lah hadir bagi saja. Tapi kehadirannya berdampak luar biasa. Sebab kehadirannya ngelayasi, pehulikan kerja erdemu bayuenda. Ija waktu si mada kerjenda nggo keri lau anggur. Maka kehadiran Yesus pehulikan, ngelayasi. Seharusnya kamalun si mada kerjenda lah nari jadi kemalun. Enda artina kehadiran Yesus idoni enda membaba kini ulin labo sebalikna. Alu bagai kai singgo muhuli ula si cedakan. Kebiasaan si muhuli tengah-tengah kegeluntas laku kalak karo. Olah si cedakan. Adilit si kurang payu. Si layasi. Tentuna adi kawitan ras encurnai gelar di bata. Pastilah harus tadingken. Bahkan adi labanci pekena ikernepken. Sebab jelas kal balang-balang naibas pustaka si badia. Karena si umpamana adat si mengkorbankan manusia. Adat nembah berhala ras si debana. Tentunya si harus si pengadi. Adi lengat terpengadi. Minimal ulaka kita ikut-ikut ibas adat si bage. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Selaku kita nggo kalak Kristen. Tentu nalit kangenda kesemalan ta. Kebiasaan ta. Si harusnya terus irawat. Si pekena-kena, si lestarikan, ibas kegelunta, selaku kita anak-anak di bata. Kaye, erpalaskan invokasio, sada Korinti 5 ayat 8. Ije singetken, gelah kita geluh bersih, ras benar. Bersih artinya, lanari lid si kotor-kotor. Baik cara terukur, saratang rana lanalit si kotor-kotore. Bagai pesi benar, artinya kai si payo si ngena ate di bata. Maka di sini nih bah Job 42 ayat 7-10 sada. Li telu hal ije kebiasaan kesemalan si harusna si kembangkan, si pertahankan, si rawat ibas kegeluhenta. Kaye si pemena, ya, si alemen salah. Kuaka enda jelas man banta. Ibas pertoton Tuhan pe tiap minggu kita kebatin 11 kene. Alemi salah kami bagi kami ngalemi salah kalak empaka. Si alemen salah. Engkai maka enda penting. Sebab labolit kita si steril ibas kekilapan. Banci saja 11 kita lah bagai maksudna kap kalak nggo salah. Penampilan ta bagai labo ateta lit sesuatu ije tapi dan cika i respon kalak alu salah. Ije nama perlu saling memaafkan. Maka si peduakan saling mendoakan. Saling mendoakan.
Ya. Di bata nuruh job notokan temanna si telu kalai. Engkayar kita enda di samping mekatep kilap salah tapi pelemah. Maka perlu kita saling mendukung ibas pertoton si petelukan si sampat-sampatan. Dikatakan dai keluarga Job rehen mebagaya nampati si Job enda. Maka ibas khotbah minggu enda. Yohanes bindu 2 ayat 1:10-2. Gelah ibas kita ngikuti adat. Entah kehadiran taibas sada kerja adat. Labo ngerontangi. Tapi ngelayasi. Adi perlukin ilayasi. Silakoken Yesus ibas kehadiranna di tengah-tengah kerja adat erdemu bayu. Sekali nari ia labo meniadakan adat tapi ngelayasi adat ini. Kehadiran Yesus membawa dampak si luar biasa ibas adat ini. Ndai ngoi singetken harus namindai si mada kerja kemalun erkiteken kurang lau anggur. Tapi sebaliknya erkiteken kehadiran Yesus ipujikan si mada kerja sirban pestahe. Bagaimana makna kehadiran Yesus di tengah-tengah kegeluhan di tengah-tengah kegeluhan kerja entah pesta adat si lakukan. Jana kejadian enda sekasa gundari iinget kala bagi sendah jadi khotbah enda. Bahkan ada wisata rohani kita ku Israel. Ingan enda pasti kunjungi ras minum anggur silip ije. Bagaimana luar biasanya kehadiran Yesus. Enda pengingatkan kita kerina selaku kalak Kristen entah pengikut Yesus Kristus. Lit telu hali jendai catat kami si pemena. Adat silit di tengah-tengah kegeluhenta. Baik ibas kita kalak karo entah suku si deban. Harusna si ergai. Bahkan adat tai lestarikan sepanjang laber tentang ras kini tekentah. Sebab adat sada tatanan geluh. Si tentuna ertujun muhuli ngerakut kesertaan. Ngerakut kinir sadan. Sirgan. Raspe kini raturan geluh. Terlebih. Nehken entah cidahken keleng ate. Si peduaken. Bagi kehadiran Yesus. Kehadiran tapi harus nang layasi. Ertina labo sebaliknya. Ingatlah usur kuan-kuan enda. Adi labo beluh kita pehulikan. Encedai entah ngerontangi lagi ya ulah. Padin kita sinik. Si totoken. Si petelukan si terakhir. Kaipe silakoken. Khususnya adir bahan kerja adat. Kitik entah galang. Undanglah Yesus. Bahanlah ia hadir ije. Jadikan ia persuku tentah. Te kita. Maka krina dahin-dahinta. Krina kerja-kerjanta. Erlayas jadina. Bagenda kata di batenda. Tuhan si masu-masu kita krina. Amin. Mari raska kita toto. Bujur Tuhan katandung goyorati kami. Kesandu si badia dage si pengasukan kami segelah lah terjeng begikan kami. Tapi ngasuk kami ngelakokan cah ibas kegeluhan kami.
ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kita kerina tedis. Kenca enggo si begiken kata di bata, mari ibas minggu endape raduken kerina kalak Kristen ibas kerina paksa rasingan idonenda siakuken kaki ni tekentah ninta dage. Aku tek man di bata Bapa silar sibar kuasana sinepalangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arah kesasi badia, tubuh inul sing udang-udang nari si sokliamen tergelar si Maria. Sing nanami kini serang sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang mate jenari nguruken nusur kedoni kemateri. Beteluari minggu keke basi mate nari nangki ke surga perkundul narah kemun di bata Bapa silar sibar kuasana. Jenari remnya pagi ngeranakan singguluh rasinggo mate. Aku kekman kesah si badia, janalin sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini kekeh pula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan kundul kami. Di bata enggo nuduhken orat ngeluh si mehuli, sirbahan kegeluhan doni jadi mehuli. Guna nginget ras ngergaken kinulin di bata mari sindesken persembahan ta. Janah kata di bata si jadi palas ibas kita nehken persembahan. Roma 10:2 ayat sada. Endeskenlah kulandu mandi bata saja selaku persembahan singgeluh, rikutken singen natena. Sabab bagai mengarusna kamar sembah mandi bata, sueras biakdu selaku makhluk sirukur. Tupung sisahkan persembahan ta, mari ras kita rende ibas kita denden nomor 450, sindeken bait si pemena rasi peduaken. Andeskan kami membantu sada bagi pemerintah, persembahan kami bantu telah ia lokandu. Masuk-masuk beritalah si tadi ibas kami. Ajari dudagi kami persembahan baru. Si pepuluh persembahan, si andeskan eman Tuhan, asa gegekan asupan, mari si persembahkan. Pasur meninggalah, si taling ibas kami, ajarin dudagi kami persembahan baru.
Mari ras kita ertoto karena persembahan, ras sekaligus ertoto syafaat, ertoto kita. Tolereh kami ngatakan bujur man bandu o di bata simlias, ijai bas kami erkebaktin sendah, banci dengar kami nehken persembahan pengatakan bujur man bandu. Tek kami enda masalah sada singena tendu ilakokan kami jadi pengakun, maka kerina silit ibas kami rehna ibas kamnari. Maka ngenalah tendu persembahan kami enda ras ipasu pasundu segala banci gunakan rusi pelayanan gerejandu di tengah-tengah doni enda. Tambahi gegeh pengertian ras pasu pasundu peman kami kerina segala reh beluhna kami nehken persembahan kami man bandu. Jenari ertoto pe kami nandangi program gerejandu. Pasu-pasundu si banci denga ilakokan kami ibas zaman pandemi COVID-10 siwah enda. Khususnya pelayanan singgo buen ilakokan secara online. Pasu-pasundu segala banci ilakokan alu mehuli dingin arah kami kerina perpulungendu tetap megegeh ibas kini teken ras pengarapan kami man bandu. Pasu-pasundu pe kerina ngawan perpulungendu. Adilit ia si sakit pepalemdu. Adi monce-once kini tekena petetapdu. Adilit ibas ceda ate apulindu. Khususna totoken kami pe kekelengan kami Esra Sinulingga, Ijaya Pak Senda Diare, mekuha tendu Tuhan, sampurtan kami ibas kerina usaha kesembuhan, gelah anak kekelengan kami enda, banci madan ibas diare nanari. Jenari nandangi perpulungan du singgo nehken persembahan pengatakan bujur, bagai pebagin perpuluhan, kam si masu-masu ya kerina. Tambah hindu rezeki simpararah pendahin ras usaha silako kena. Nandangi perpulungan dusi berulang tahun ketubuhan. BGP ulang tahun perjabun ibas tanggal 6/12 September 2020. Bahandulah ngasuk yang gejapkan maka labo kebetulan. Tapi kita kan perkuah atendu kap. Maka pengasup lupe makaikan kegeluhan si berekendu denga sentudu rasi ngena atendu. Totokan kami pe pemerintahan ras bangsa kami. Pasu-pasundu kerina pemimpin kami Tuhan, baik tingkat pusat sehku daerah-daerah. Berekendu kesehatan, hikmat dingin kebijaksanaan, segala ngasup yang dalankan tugas tanggung jawab nalu mehuli. Terlebih ibas upaya penanganan pandemi COVID-10 siwah enda. Gelah ngasup ia bersinergi alu mehuli. Gelah alu bagai banci masalah virus enda lampas erkedungan. Pasu-pasu lupe para ahli ibas erbahan vaksin virus enda. Segelah amin gialit dengan virus tapi lanai banca abad jelma ibas dahiken dahinna bagai petentuna kegiatan gereja handu. Tole penandangi tenaga medis terdepan menangani pasien COVID-10 siwah enda. Ertoto kami bahanlah ya tetap megegeh, tetap semangat, kawalindu ia kerina Tuhan. Bagai pasien virus corona enda, pepalem dulah. Kerina kami simot bagini bas pelayanan warienda. Tuhan pe si masu-masu kami. Lah tetap meriah dingin malam mate kami. Banci pakaikan Tuhan ibas ngelai di tengah-tengah pelayanan gereja andu. Sempurna kendu, ras bagi kendu pertoton kami enda. Sabab reh kami toto ibas gelar Tuhan Yesus. Amin.
perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kita kerina tedis. Ibas ngunjungi kebak tinenda, mari sisehken perpadanan ta mandi bata. Turang rasenina, enggo itepa di bata kini raturen, dingin kinir sadan alu mehuli man banta. Ugang eninta ngaloi keleng ate di bata indah. Terpadan aku, oh Tuhan, dikunai sekali tegun keluhku jadi kali bubu, kuendeskan madiringku, kelengi ras jujurkan tuah pasu-pasu man anak berungku. Dikunai sekali tegun keluhku jadi sukun, kuendeskan madiringku jadi peman arif, dengan ngata-ngata kegeluhan seninangku. Gelah olah ia juru ibas kejabatan senang. Erpadan me aku metami man anak beru. Digune sekali tegun geluhku jadi anak beru. Kuendeskan diriku jadi sinatang-natang dengan pahaga kali bubu. Gelah tampak dolan kali bubu ibas kegeluhena. Si puji Tuhan, aluras kita rende ibas kitab Ndenden 254 bait si pemena rasi peduaken. Suruh di batas si kalang-kalangan, si sampat-sampatan asa tengah supan, kue mekap tuhu si manbahan entah, kaduras berina kita gali kencang, malas tanam pati empate kuat, pusi Tuhan Yesus menggokap nampati, Maria ukurta adi terantuna, asap kebiaran jedat ate jadi, disuruh di batas si kalang-kalangan, si sampat-sampatan asa tengah super, kue bakap tuhu si manbahan entah, kaduras kerina kita gali kencang. Disuruh di batas si kalang-kalangan, si sampat-sampatan asa tengah super, kue bakap tuhu si manbahan entah, kaduras kerina kita gali kencang, malas ikutkan kata Tuhan Yesus, terangina doni ras krida isina, tegula tepangka gelah hola celus, si tuduh kendali gelah hola pakta, disuruh di batas si kalang-kalangan, si sampat-sampatan asa kerasutan, kue bakap tuhu si manbahan entah, kaduras keringat kita gali kencang. Mari ras kitar toto bagi niajarkan Tuhan Yesus pertoton Tuhan ninta dage. O Bapa kami di surga, larnu ipebadi amin, relamin kerajaanmu, selamin praten ibas dunia bagi di surga. Berikan man kami akan cukup ibas waris dayana, alamin salah kami, bagi alamin kami salah kalah kami. Ulamin kami babakan pas percobaan, tapi ulangilah kami hidup silat hari. Sebab kami si badan kerajaan, ras kuasa,
ras kemuliaan sedekah-dekahna. Amin. Kekelengan ni Tuhan, berkatlah ndalani geluh ndu simhergai adep-adep pendibata, alu tetap nehken kekelengan dingin kehamaten nandangi temandu ras kerina tinepana. Guna jadi gegeh ndu, alokenlah pasu-pasu idur di batanari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinalsal ibabondu, janah melias atena ngenehen kam, itatap di bata kukam, janah malem atendu ibahanna. Amin.